Welcome to eStraining. Today we will discuss about letter writing that comes under your writing section of English syllabus. Letter writing is very important. Tumalokar future karone important hoy, and you have to know the format. So format to jaine tumaloke etia board or exam to likhibo pariba, and then in future tumaloke jeta job apply kora tetiao letter writing lage. So let's discuss about letter writing. In today's class, we will discuss meaning and importance of letter writing, 10 types of letter writing, and we will also look at some examples, sample letters for the both types of formats. And at the end, I'll discuss some tips to get full marks in exam. So what is letter writing? Letters are written or printed messages that you send to somebody through postal service or email. So letter writing ki hoy? Ami kisuman messages ami jetia agote ki asile jetia WhatsApp nasile ami tetia ki korisilu kisuman jibilak message thake dhora ami karbar khobor lobo lage ba amar relative or ba kunuba friends or khobor lobo lage ba amar kiba kunu information pothiabo lage tetia ami ki koru tetia ami letter likho. So letters are some information or messages that we send through email, via email or through postal service. Mane postal ID post office re pothabo paru ba ami email ete pothabo paru. Types of letter writing. There are two types of letter writing: formal letters and informal letters. Formal bilak ami use kori jibilak official kam hoy or business related jibilak kam hoy hebulat ami formal letter use koru, and informal are some personal messages to friends and family. So jibur informal letters hoy hebur ami আমাৰ যিবিলাক friends and family বিলাকক দিও যত কোনো মানে specific format নাথাকে. So those are informal letters. Importance of letter writing. So letter writing kyo important hoy? Why is it given in your syllabus? First, it's a means of communication. Before phones and internet, letters were the most reliable way to communicate across distances. So jetia phone nasile, jetia ebur internet nasile, jetia manu bilake ki korisile, jetia letter ba chithi re teoloke ijone ijoner logot mane kotha patisile, information disile je amar ghor aji etu hol enukwa hol ba tumalokor khobor kenekwa ba invitation disile like come this mane thora disile je tumalke ei summer vacation that you can visit us or we'll go for a vacation this winter. So teneke kisuman messages disile jibur use korisile letters ore disile. Even today, formal letters, applications and business correspondence are essential in schools, offices and organizations. Aji ki hoy ajikale na tumaloke WhatsApp use kora, Facebook use kora, jibilakor joriote ami messages diu isn't it, ba ami phone koru, but তথাপিও কিছুমান letters আজিও available আছে, like যিবিলাক formal letters হয়, যিবোৰ applications হয়, ধৰা তোমালোকে যেটা জবত যাবা, জবত এপ্লাই কৰিবা বা কোনোবা এটা কোৰ্সৰ বিষয়ে এনকোয়াৰ কৰিবা, তেতিয়া আমি এপ্লিকেশন দিব লাগা হয়। যদি আমি এপ্লিকেশন দিও তেতিয়া এটা কি হয়, এটা ক্লাৰিটি থাকে, লাইক আমি এপ্লিকেশন দিছো যে আমাৰ এখিনি এটা প্ৰফেশনালিজম বুলি আমি ক'ব পাৰো। Personal touch. A handwritten or well-crafted letter shows care, effort and sincerity, making it more personal than digital text. So personal touch mane ki jibilak ami letter likhu nijor handwritten mane handwriting ari likhu, eta ami enukwa dekhao je ami eta effort di asu, ami karobak jodi letter khon likhu teta ami dekhao je okay ami we care about you, so mane ami iman khini teor bisarisu teor kiman kenukwa khobor hoy janibo karone ami iman khini effort disu je ami nije likhisu, but jeta printed diu email diu tetia mane kiman eta iman besi personal touch nathake. Next, professional growth. Letters are a recognized form of official communication. Example: job application, leave application, complaint letters, invitation letters, notices, etc. So letters are recognized form of official communication. Jibilak official je tumi already koluwe, jibilak official ba tumaloke jeta job koriba tetia tumalokor employer ok dibo karone kiti kotha leave application dibo lage, thora resignation dibo lage ba tumalokor salary bikhoy kiba khudibo karone ba kiba inquire koribo karone tetia you have to write an application, aru application to a proper format tumaloke janibo lagibo, tumaloke jikun thone likhe tumalokor et professionalism na thakibo, tumalokor employer bhabibo je okay teor dukun eku professional eku qualities nai, so mane oloman tumalokor value to okoman degrade hoi jabo. So jeta tumalokor proper format use kori pelai ekhon application likhiba tumalokor proti impression to teolokor bhal hoi jabo. They help maintain clarity, proof and record of communication. Heito jetu moi eta kolu. Expression of feelings.
Personal letters allow people to share emotions, thoughts, and experiences more deeply than quick messages. So, যিবিলাক আমি personal letters দিওঁ, personal মানে আমি যিবিলাক friendsক দিওঁ or আমাৰ family, parentsক দিওঁ, সেইবিলাকত কি হয় আমি নিজৰ পাৰ্চনেল যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেইবিলাক আমি ইলেবৰেটলি ক'ব পাৰোঁ আমি নিজৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি ফিলিংছ আছে আমি নিজৰ ধৰণৰ সেইবিলাক ডেছক্ৰাইব কৰিব পাৰোঁ এটা পাৰ্চনেল টাচ আহি যায় এণ্ড আমাৰ ফিলিংছবিলাকো আমি দিব পাৰোঁ ভালকৈ লিখিব পাৰোঁ যেন এটা হোৱাটছএপৰ এটা শ্বৰ্ট মেছেজতকৈ মানে হোৱাটছএপত যিবিলাক আমি শ্বৰ্ট মেছেজেছ দিওঁ লাইক হেল্ল' হাউ আৰ ইউ এটা শ্বৰ্ট দিওঁ যে আৰু আজিকালিতো বহুতে কি কৰে যে একদম শ্বৰ্ট ফৰ্মত ইউজ কৰে যিটো স্লেং শ্বৰ্ট লেংগুৱেজত ইউজ কৰে চ' আমি যেতিয়া letters লিখো তেতিয়া আমাৰ ইলেবৰেটলি লিখো পুৰা ডেছক্ৰাইব কৰি লিখো চ' এটা expression of feelings সেইটোৱে বুজাইছে they help build and strengthen personal relationship so relationship বিলাকো stronger কৰি তোলে letter বিলাকে educational value so ইয়াৰে educational value কি আছে lettersৰ writing letters develops language skills vocabulary grammar and clarity of thought so letter writing যেতিয়া আমি লিখো আমাৰ লিখিলে ইংলিছত লিখিলে আমাৰ কি হয় আমাৰ vocabulary stockটো বাঢ়ে then কি হয় grammar আমাৰ ভাল হয় then আমাৰ language skills এইবিলাক language skills আছে actually 4 language skills are there like reading writing and speaking and listening so these are language skills so এইবোৰ language skill develop হয় it teaches discipline proper format and respectful expression so এইখিনি যেতিয়া আমি লিখো এটা proper format use কৰি পেলাই আমাক মানে তেতিয়া আমাৰ student বিলাকৰ ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰাৰ এটা হেৰি আহি যায় মানে তেওঁলোকৰ ডিসিপ্লিন হৈ যায় তেওঁলোকে এটা প্ৰপাৰ ফৰ্মেট ইউজ কৰে তেওঁলোকে মানুহক কেনেকৈ ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে হেতুও জানে বিকজ যেতিয়া এপ্লিকেশন আমি লিখো ফৰ্মেল এপ্লিকেশন এইবিলাকত এটা প্ৰপাৰলি মানে তেওঁলোকক ৰেসপেক্টফুলি লিখিব লাগে পোলাইটলি সো সেইখিনি ষ্টুডেন্টে জানা হৈ যায় যেতিয়া আমি যেটা প্ৰপাৰ ফৰ্মেটটো জানি পেলাই এপ্লিকেশন লিখে তাহাঁতে যেতিয়া শিকে তেতিয়া তাহাঁতে ৰিয়েল লাইফতো সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে যে এনেকুৱা এগৰাকী মানুহক আমি এনেকে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব এনেকে আমি ট্ৰিট কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁক ৰেসপেক্ট তেতিয়াও আমিও ৰেসপেক্ট পাম এণ্ড তেওঁকো ৰেসপেক্ট দিয়া হ'ব historical and cultural importance so letter writing or historical and cultural importance আছে how many famous letters like those written by freedom fighters poets and leaders serve as valuable historical documents so কিছুমান famous letters like Jane Austen if you have heard about Jane Austen তেনেকুৱা তেওঁৰ নিচিনা বহুত ৰাইটাৰ থাকে যিবিলাকৰ তেওঁলোকে লিখা লেটাৰ বিলাক পাবলিছ কৰে মানুহে পাবলিছ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লেটাৰ বিলাক মানে ষ্টাডি কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি টাইমৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ টাইমৰ বহুতখিনি কথা আমি গম পাওঁ বহুত হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট পাওঁ চ' সেইখিনিৰ পৰাও হিষ্টৰিকেল এণ্ড তেওঁলোকৰ কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা গম পাওঁ চ' তেনেকৈ এইবিলাক লেটাৰ্ছেও আমাক বহুত ইনফৰমেশ্যন দিয়ে দে প্ৰিজাৰ্ভ কালচাৰ আইডিয়াজ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ of a particular period. Now we'll discuss about all the two types of letters, formal and informal, in detail. First, let's look at formal letters. Formal letter is a letter written in a polite, professional, and structured manner for official purposes. So, already koisue jitu formal letter bilak হয় সেইবিলাক polite হয় professional হয় and structured হয় যিবিলাক আমি official purpose বা business purposeৰ কাৰণে আমি সেইবিলাক লিখো unlike informal letters formal letters follow a specific format and are used for communication in school offices and institutions different জবত আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া এমপ্লয়াৰক দিবৰ কাৰণে বা স্কুলত তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপালক দিবৰ কাৰণে এই গোটেইখিনিতে আমি ফৰ্মেল লেটাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু তাতে এটা স্পেচিফিক ফৰ্মেট থাকে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে যিটো আমি ইউ হ্যাভ টু ফলো দেট ফৰ্মেট এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ uses of formal letters so formal letters কিহত ইউজ কৰা হয় কিয় ইউজ কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যন টু অথৰিটিজ প্ৰিন্সিপালছ মেনেজাৰ্ছ এটচেট্ৰা যিবিলাক অথৰিটিজ হয় তোমালোকৰ স্কুলৰ যিবিলাক প্ৰিন্সিপাল হয় বা জব কৰিব গ'লে এমপ্লয়াৰ হয় তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যনত সেইখিনি ইউজ কৰা হয় তোমালোকে ভায়া ইমেইলো দিব পাৰা বা হেণ্ডৰিটেনো দিব পাৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ জবছ লিভ এডমিশ্যন এটচেট্ৰা এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেলবিলাক তোমালোকে যিবিলাক জবৰ চাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে বা লিভ ল'বৰ কাৰণে তোমালোকে স্কুলত যাব পৰা নাই বা কলেজত যাব পৰা নাই বা জবত যাব পৰা নাই লিভ ল'বৰ কাৰণে আমি এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰোঁ দেন ৰেজিগ্নেশ্যনৰ কাৰণে আমি এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰোঁ কমপ্লেইনছ এণ্ড এনকুৱাৰিজ কিছুমান তোমালোকৰ কমপ্লেইনছ থাকিব ধৰা স্কুলখনক লৈ পেলাই বা কোনোবা
কলিগক লৈ পেলাই জবৰ ক্ষেত্ৰত সো সেইবিলাক কমপ্লেইন আমি ফৰ্মেল লেটাৰৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰো আমি ইনফৰ্ম কৰিব পাৰো হায়াৰ অথৰিটিজ business letters for orders acknowledgements and quotations এইবিলাক বিজনেছ লেটাৰ বিলাকো তোমালোকে কিছুমান অৰ্ডাৰ দিব কাৰণে বা অৰ্ডাৰ প্লেচমেন্ট কৰিব কাৰণে সেই তেতিয়াও আমি ফৰ্মেল লেটাৰ্স ইউজ কৰিব পাৰো next format of formal letters so there as I have already told you that there is a specific format of formal letters first ote ahi jay sender's address next date next receiver's address subject salutation then body of the letter tinita part thake introduction main content and conclusion next complimentary close and name and signature so এটা কথা তোমালোকে মন ৰাখিব লাগিব যে যেটো ফৰ্মেল এপ্লিকেশন অৰ লেটাৰ হয় ধৰা এখন পেজ this is the page তোমালোকে ইয়াতে লেফট সাইডত লিখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে লিখিলা দেন আকৌ ইয়াতে লিখিলা so this is wrong তোমালোকে জাস্ট লেফটত কুটে এলাইন কৰিব লাগিব যেটো ফাৰ্স্ট ফৰম্যাট হয় সেন্ডাৰস এড্ৰেছ নেক্সট ডেট নেক্সট কি আহিলে ৰিসিভাৰস এড্ৰেছ সো তেনেকে তোমালোকে গুটে ফৰম্যাট খিনি কমপ্লিট এনেকে লেফট সাইডত লিখিব লাগিব this is the margin so ইয়াতে লিখিব লাগিব this is wrong this is right এনেকে যদি নিলিখা দেন তোমালোকৰ মাৰ্কস কাটা যাব and that is the wrong format first then we'll discuss all this গুটেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম ইন ডিটেইল কেনেকে কোড কি লিখিব লাগে first sender's address এটো ফাৰ্স্ট ওতে আহিব sender's address sender is the person who wants to inquire about something মানে যিখন লেটাৰ জুনে এপ্লিকেশনখন লিখিব ধৰা তুমি লিখিলা সো এপ্লিকেশনখন তুমি লিখিবা সো তোমাৰ এড্ৰেছটো ফাৰ্স্ট ওতে আহি যাব এটো হল sender's address at the top of the page your full address means email and phone if required দিব পাৰা তোমালোকে but full address হলে এনেকুৱা নহয় তোমালোকে গুটেইখিনি ইনফৰমেশন দি দিলা just 1 2 3 just 3 lines of ভিতৰত you should complete no commas needed in modern style so ইয়াতে এনেকে লিখিব পাৰা house number 12 Rasgor Road Guwahati then pin code and then Assam so eneke eta tumaloke first ote likhibo lagibo at the top ekhon ase noha page ekhon page or ekebare start ot yate sender's address hobo yate sender's address 2 to 3 lines or bitor you have to complete sender's address tatke dighol koribo na lage tatke dighol nokoriba next date so sender's address or tolote ahibo date to kyo important hoy because a record hoy je tumaloke omuk dinakhon ekhon application likhisa so hetu record koribo karone date is important and tar pisote date to jetia ahibo date to eta format hoise etu proper format hoy enike nilikhiba this is wrong etu dile tumalokor marks kata jabo 5th September 2025 first of the date to likhila then month to then year no need to give commas in between tar pisot etu Indian British so this is the right format etu likhiba para but this is etu mane acceptable hoy mainly after date comes the receiver's address তোমালোকে কালৈকে লিখিছা মানে চিঠিখন কোনে পাব তেওঁৰ ফাৰ্স্ট নামটো লিখিব লাগিব দেন কি লিখিব লাগিব তেওঁৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব so for example এনেকে লিখিবা to the principal then name of the school so the school khonor naam dise then school khonor naam dile tumaloke naam to likhiba and the school khonor naam to question dia na then you don't need to write the school's name tumaloke just abc school bol likhiba para no need to write public just abc school likhila and then Guwahati Assam that's all after the receiver's address comes the subject so at a line eta all space 8 hoy jaba first ahile eta sender's address then date ekeloge likhila tar pisot ahile ki ahibo sorry then comes receiver's address right and I get 3 lines is enough 3 lines are enough next subject eta all gap eri pele tumaloke you have to write subject to ki hobo jitu karone tumaloke application khon likhisa tumaloke application khon likhar eta karon thakibo no je writing application for leave মানে leave application hok বা sick application hok বা resignation hok to tumaloke tate likhibo lagibo so yate enuka example likhibo para application for 2 days is medical leave enuka likhibo para next subject or pisot ahibo salutation means respected sir or madam or ma'am you can also write ma'am that is also correct but madam is more appropriate
So salutation means তোমালোকে যেটো জালকে লিখিবা এড্ৰেছ কৰি পেলাই যদি তোমালোকে জানা যে তেও কোনোবা মেল হয় মেল হলে লিখিব পাৰা ৰেসপেক্টেড স্যাৰ যদি নাজানা দেন লিখিবা sir/madam and তাৰ পিছত এটা কমা দি দিব লাগিব ৰেসপেক্টেড স্যাৰ ম্যাডাম ৰাইট আ কমা and তাৰ পিছত কি লিখিবা তাৰ পিছত তোমালোকে গ্যাপ দিব নালাগে দেন লিখিবা then comes the body of the letter the main part of the letter is the body so body can be divided into 3 parts first one is introduction then details and then comes the conclusion introduction part of just 1-2 sentences are enough that is likhiba state who you are plus why you are writing the letter tate first tumake likhibo nijor ta introduction dibo lagibo that sorry enake likhilan hoy respected sir or sir/madam with due respect I'm writing I want to state that enake likhibo para enake likhi pelai I'm a student of class 10 I request leave due to illness enake likhibo ba enake ekini pisot likhiba I have been sick for a few days enake likhibo para hetu tumalokor introduction part ot ahi jibo first paragraph next paragraph of details of the তাতে যিখন এপ্লিকেশনৰ মেইন কন্টেন্ট খিনি থাকিব তোমালোকে কিয় এপ্লিকেশন লিখিছা তোমালোকে যদি সিক লিভৰ কাৰণে লিখিছা তোমালোকে লিখিব লাগিব কোনটো ডেটৰ পৰা কোনটো ডেটলৈকে তোমালোক ধৰা তুমি বেমাৰ হৈছে তোমালোকৰ সো ডেট ফ্যাক্টস এন্ড অ্যাটাচমেন্ট prior communication use short paragraphs or bullets if needed keep tone neutral precise and courteous so তোমালোকে যিখিনি যেতিয়াৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তোমালোকে এবসেন্ট আছিলা বা এবসেন্ট থাকিবা হেখিনি ডিটেইলস লিখিবা ডেটটো লিখি পেলাই তোমালোকে লিখিব লাগিব যে তোমালোকে এগেইনৰ কাৰণে মোক লিভ লাগে এন্ড তাৰ পিছতহে তোমালোকৰ এন্ডিং ক্লোজিং পাৰ্টটো আহিব এনেকে ফৰ এক্সাম্পল I have fever and I will not be able to attend school on 6 September 2025 এই তোমালোকে without writing 6 September তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা like 6 September 9 and 25 so this is also correct so তোমালোকে যেটো ডেট থাকিব ফাৰ্ষ্টতে যেটো ডেট আছিল সেটো ডেটত তোমালোকে এইটো ফৰ্মেটত লিখিব লাগিব বাট ইয়াতে তোমালোকে এনেকে লিখিব পাৰা there is no issue a medical certificate is enclosed এনেকে দিব পাৰা লাষ্টত and closing paragraph ot likhibo lagibo just 1-2 sentences first paragraph to 1-2 sentences asile then যেটো last paragraph hetu to 1 or 2 sentences but যেটো middle paragraph হয় second paragraph hetu tumaloke 3 or 5 sentences you can write but not more than that what you want the receiver to do show appreciation so closing ot ki likhibo lagibo tumaloke ki bisara teor pora so application khon tumaloke likhila nohoy je I have been sick from these days and I'm attaching my medical certificates here with the application so tar pisot tumaloke likhibo lagibo kindly grant me leave for the stated period eneke likhibo para and thank you for your kind consideration or thanking you eneke likhibo para eneke likhibla tumalokor tar pisote hekhon hek hobo kisuman body যেটো body main body হয় applicationৰ তাৰে লিখাৰ কিছুমান style আছে first to হৈছে keep it to the point generally 80 to 150 words for exam so যিখিনি লিখিবা তাতে 80 to 150 word বেছি দীঘল নকৰিবা to the point লিখিবা বেছি elaborate কৰিব নাযাবা describe কৰিব নাযাবা just to the point likhiba je moi imaner pra imanoleke I was sick to moi class attend koribo nwarilu so that is why mok egeidnor karone leave lage hetu tumaloke just likhiba nei no slang or emojis prefer active voice avoid contractions use do not instead of don't contraction means etu just don't etu nilikhiba don't write don't instead write do not or cannot like this enake likhiba just don't use contractions by emojis eku use no koriba just professionalism to dekhaba karone tumaloke tenukwa ke koribo lagibo emoji use koribo nwara use courteous verbs request inquire seek submit attach and close so ekhini তোমালোকে লিখিব লাগিব এইগটা এনুকা ওয়ার্ড বলা লিখিব লাগিব because these are formal letter right so formula তোমালোকে দেখাব লাগিব polite মানে polite word দেখাব লাগিব and এনুকা দেখাব লাগিব তোমালোকে তেওঁলোকক রেসপেক্ট কৰি আছা so তোমালোকে কেনেকে দেখাবা তোমালোকে তেওঁলোকক রেসপেক্ট কৰা বুলি true letters right true words তো তেনে গম পাব লাগিব যে আমি তেও যিখিনি জুনে তেওঁক এড্ৰেছ কৰি আছে তেও
তেওঁৰ প্ৰফেচনেলিজমো আছে এণ্ড তেওঁ পোলাইটো হয় চ' সেইখিনি আমি এনেকুৱা ভাৰ্ব ইউজ কৰি পেলাই দেখুৱাব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা ভাৰ্ব ইউজ কৰিবা এণ্ড দেন ৰাইট দ্য লেটাৰ After the main body part comes the complementary clause, the closing part. Closing part ot ki hobo okoman thai rita tumaloke likhibo lagibo yours faithfully or yours sincerely. Ekhini this is very important. Yours sincerely pisor eta comma dibo lagibo and after that tumalokor naam or signature. That is the signature or printed name or designation. Tumalokor handwritten signature dibo lagibo and tumalokor jodi schooler pa likhisa then class kuntu class or kuntu section asa hekhini gutekhini information tolot dibo lagibo. Just 2 lines are enough. Tumalokor naam to likhiba and then student of class 10B, just that. So ekhini asile main format hoy of formal application. Now let's discuss different types of formal letters. So kisuman formal letters, both types of formal letters ase. Kisuman thakibo ami request kora, kisuman inquiry kora. So ami ebilak eta example loi pelai will discuss. First, letter of request, written to ask for permission, leave or some facility. Letters of request bilakot ki hoy ami schoolote hok ba college hok ba jobote hok ami amar employer ok ba amar higher authority ami jetia খুজো যে আমি আমাৰ কোনোবা এটা কৰি কাম কৰিব কাৰণে পাৰমিশন লাগে বা আমাক লিভ লাগে বা আমাক কিছুমান ফেচিলিটিৰ আমাৰ দৰকাৰ থাকে ধৰা কেতিয়াবা ফেন বেয়া হয় বা লাইট বেয়া হয় তেতিয়া ক্লাছত তোমালোকে কি কৰিবা ইউ হ্যাভ টু ৰাইট এন এপ্লিকেশন টু ইয়োৰ প্ৰিন্সিপাল অৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট সো তেওঁলোকক লিখিব কাৰণে তেওঁলোকক দিব কাৰণে আমি ফৰ্মেল লেটাৰ ইউজ কৰো যেটো লেটাৰ অফ ৰিকুৱেষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো এটা example লৈ লোৱা write an application to your principal requesting 3 days leave as you are unwell so first কি আইছিলে sender's address ত আমি তুমি লিখি ললা class 9 roll number 5 নেমি তোমালোকে এজন ক্লাস ক্যাপ্টেনে লিখি ললা ক্লাস ক্যাপ্টেনে লিখিব class 9 roll number 5 ABC school 5th August 2025 এখিনি আহি গল sender's address right so sender's address ত এখিনি আহি গল next আহি গল date next ahi gol date dateor pisot ahi gol receiver's address to buli di pelai the principal ABC school Guwahati or Guwahati sorry etu ahi gol receiver's address then comes the subject ki hoy application for sick leave etu ami kot gom paisu because yate question tote ase requesting 3 days leave as you are unwell so he karone ami likhim subject to application for sick leave next comes salutation etu ki ahile respected sir or madam yate comma ahi gol then ahi gol with due respect I would like to inform you that I have been suffering from viral fever and on the advice of my doctor I require 3 days of leave from 5th 8/25 to 8/8/25 to recover so ekhini ahi gol main part khini main body part khini ahi gol then tar pisot ahi gol closing part I therefore request you kindly to grant me leave for the above mentioned period eneke dibo para eneke di pelai then ahi gol tumalukor last part of thanking you yours obediently Rina Das class 9 roll number 5 so agor information khina tumaluke di diba your obediently or your faithfully teneke so this is the so that is the letter tumalake teneke likhibo lagibo letter of request first ote question to pori laba question to ki boli ase principal loike ase and then sick leave or karone amak application dibo dise so gute khini likhiba tumalake imagine kori likhibo lagibo that you are a class of 9 student then tumalake roll number enuka hoy then tumalakor jehetu yate school khonor naam dia nai so you should write ABC school tumalakor nijor school naam nilikhiba board exam tate hetu likhile tumalakor marks kata jabo so just write ABC school or XYZ school so duta likhibo para next letter of complaint written to express dissatisfaction about a product service or issue so kisuman letter থাকে জিবিলাক আমি দিব লাগে কোনোবা অথৰিটিক কিছুমান কমপ্লেইন কৰি পেলাই যে কিবা আমাৰ প্ৰবলেম হৈছে ইস্যু হৈছে হেখিনি দেখাই পেলাই আমি এখন লেটাৰ লিখিব লাগে যেটো ফৰ্মাল লেটাৰৰ আন্ডাৰত আহে look at this question write a letter to the electricity board
complaining about frequent power cuts in your locality. তো তোমালোকৰ জাগাখিনিত কোৱেশ্চনটো দিছে তোমালোকৰ যিখিনিত থাকা সেইখিনি জাগাত বহুত ইলেক্ট্ৰিচিটি বহুত যায় বহুত পাৱাৰ কাটছ হয় সো সেইটো লৈ পেলাই তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক এটা কমপ্লেইন দিব লাগে কমপ্লেইনটো তোমালোক কেনেকৈ লিখিবা ফাৰ্ষ্ট এজনেতো লিড ল'ব লাগিব সো তোমালোকে ধৰি ল'লা যে তোমালোকৰ সোসাইটিৰে কোনোবা এজনে লিড লৈছে লিড লৈ পেলাই লিখিছে হাউচ নাম্বাৰ 12 ৰুক্মিণী গাঁও দেন গুৱাহাটী 781 এইখিনি আহি গ'ল সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছ যিজনে লিড ল'বা তেওঁৰ এড্ৰেছ হয় এইখিনি লিখিব লাগিব এইখিনি লিখিলা নেক্সট কামছ দ্য ডেট পাৰ্ট 5th September 2025 এনেকৈ লিখিলা দেন কামছ দ্য ৰিচিভাৰ্ছ এড্ৰেছ তালৈকে লিখিছা সেইটো কোন হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড আছে সো the executive engineer Assam Electricity Board Guwahati এনেকৈ লিখিব লাগিব because electricity board লৈকে আমাৰ complaint টো যাব next come the subject part complaint regarding frequent power cuts এটো আমি কৰ পৰা গম পাইছো from the question itself complaining about frequent power cuts in your locality complaint regarding frequent power cuts আমি তেনেকৈ লিখি দিলো তাৰ পিছত আহি গ'ল respected sir or madam because আমি নাজানো তেওঁ sir হয় নে male হয় নে female হয় so we are writing respected sir/madam I wish to bring to your kind notice that our locality has been facing frequent and prolonged power cuts for the last 2 weeks. This has caused great inconvenience to students, office goers and senior citizens. So, enike likhibo para respected sir madam moi apunar etu apunar notice etu ani bisarisu je amar area tut bahut beshi আৰু বহুত দীঘলীয়াকৈ মানে পাৱাৰ কাটছ হৈ থাকে বহুত টাইমলৈকে কাৰেন্ট নাথাকে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ কি হৈছে বহুত প্ৰবলেম হৈছে ষ্টুডেন্টছৰ অফিস যোৱাবোৰৰ যিবিলাক সিনিয়ৰ সিটিজেন হয় তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰবলেম হৈছে I therefore request you kindly to take immediate steps to solve the problem so last weekৰ পৰা এইটো প্ৰবলেম হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে মই বিচাৰিছো যে আপুনি বিচাৰিছো যে আপুনি ইয়াৰ ওপৰত এটা ষ্টেপ লওক ইমিডিয়েটলি সো এইখিনি সোৱা তোমালোকে প্ৰিসাইজ হৈছে একো বেছি হোৱা নাই এন্ড মেইন পইণ্টটো আহি গৈছে যে কি হৈছে ফৰ দ্য লাষ্ট 2 উইকস আমাৰ বহুত পাৱাৰ কাটছ হৈ আছে যেটোৰ কাৰণে সবৰে প্ৰবলেম হৈছে লোকেলিটিত আৰু এটোৰ কাৰণে আমি সোনকালে এটা সলভ কৰাটো বিচাৰো এটো প্ৰবলেম সো এটা আমি বেছি ইলাবৰেট কৰি থাকা নাই জাস্ট প্ৰিসাইজ হৈছে এন্ড টু দি পইণ্ট হৈছে লাষ্টত yours faithfully দেন নামটো এটা লিখি দিবা তোমালোকৰ যিকোনো এটা নাম লিখি দিব পাৰা and that is enough no need to write because etu jehetu society manu hoy so tumaluke nijor bele ko information dibo na lage just write one name you can write Rima right eneke likhibo para that is all next letter of inquiry written to ask details about something course product or event letter of inquiry মানে কিছুমান আমি application লিখিব লাগে যিবিলাক আমি কোনোবা এটা organization or institutionত খুদিব কাৰণে যে কোনো এটা product আছে নে নাই বা কোনো এটা course তেওঁলোকৰ আছে নে নাই আমাক তাৰ ওপৰত মানে information লাগে so সেইটো letter of inquiry বুলি আমি কওঁ For example, write a letter to a coaching institute inquiring about their English speaking course. Etu eta letter enwa kind of question ahibo pare. So yate ki likhibo dise eta coaching institute ok letter likhibo dise to inquire about their English speaking course. Teoloke eta English speaking course provide kore and tumaluke gom paisa je teoloke provide kore so tumaluke tare uporot information lo bisarise tare fees kiman hoy ba course to ketia para ketia loke hoy and kune kune lobo pare so hekini gudekhini janibo kan tumaluke ekhon application likhibo lagibo first ahi gol again sender's address jekun dila house number 25 Sanmari Guwahati eneke di dila next come the date part 5th August 2025 next comes the receiver's address part to the director oh sorry etu to actually upor thakibo lagisile to ahi gol to the director yate gap ahi jabo yate gap ahibo after gap you write to the director XYZ Institute Guwahati no need to write the name of the institution as it is not mentioned in the question so write XYZ Institution Guwahati next comes subject inquiry about English speaking course jehetu etu already question diai ase to inquire about their English speaking course so inquiry about English speaking course etu subject likhila then comes
Salutation part, respected sir or madam, I came to know about your institute through an advertisement. So ক'ব লাগিব তোমালোকে কিহৰ পৰা গম পাইছা? First গম পাইছা from an advertisement. I am interested in joining your English speaking course. Please provide details regarding duration, fees, class timings and admission procedure. তোমালোকে লিখিব লাগিব যে মই আপোনালোকৰ কোৰ্সৰ কথা গম পাইছো from an advertisement and এতিয়া মোক just information লাগে. Please provide me with the details of এখিনি regarding duration of the course and fees and class timings and admission procedure গুটেইখিনি. Kindly send me the information at the earliest. তো এইটো তোমালোকে যেটো লাস্ট পার্ট হয় তোমালোকে যেটো সেন্ডারক সিজন এপ্লিকেশন দিবা তেওঁ কি কৰাটো বিচাৰা তেওঁ বিচাৰা যে তেওঁ তোমাক ইনফরমেশন খিনি যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে দিব লাগে. So kindly send me the information at the earliest. That is all. Next comes the last part, yours faithfully and your name. Write your name. So that is all about next letter to the editor. Written to newspaper or magazine editors to express views on social issues. So letter to the editor to ki hoy edit kisuman editor mane kisuman newspaper or magazine or তেওঁলোকৰ এডিটৰক আমি কিছুমান এনকুৱাৰী কিছুমান কথা ক'বৰ কাৰণে ধৰা আমাৰ ভিউজ বিলাক দিবৰ কাৰণে বা আমাৰ অপিনিয়ন দিবৰ কাৰণে বা কিবা এটাৰ ওপৰত লিখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি এপ্লিকেশন দিব পাৰো. For example, write a letter to the editor of the News Assam Tribune about increasing pollution in your city. So first কি আহিব? First আমি লিখিব লাগিব নিজৰ sender address to house number 8 Juro যিকোন দি দিলা Guwahati, then comes the date, then next to the editor the Assam Tribune যিহেতু দিছে যে write a letter to the editor of the Assam Tribune newspaper. তো সেই কাৰণে আমি লিখিব লাগিব to the editor the Assam Tribune, next Guwahati, because Guwahati আছে Assam Tribune office. Next comes subject part, increasing pollution in Guwahati city. Guwahatit যিখিনি যিমান পলিউশন বাঢ়িছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি এটা লিখি আছো ইজনে আমি এডিটৰক তাইৰ ওপৰত লিখি আছো কিহৰ পৰা গম পাইছো from the question ইয়াতে আছে about increasing pollution in your city. So আমি তাইৰ ওপৰত লিখিম and subject to আমি দিম increasing pollution in Guwahati city. Respected sir or madam, তোমালোকে যিকোনো city দিব পাৰা because the city is not mentioned in the question, so মই দিছো Guwahati city. Respected sir or madam, through your esteemed newspaper, I wish to draw attention to the rising problem of air and noise pollution in Guwahati. So, esteemed newspaper will দিব লাগিব because মই যেহেতু already কৈছিলো যে তোমালোকে you have to use some verbs like esteem or আৰু কি verb আছিলে? If you remember, কি verb আছিলে? যিখিনি আমি politely use কৰিব লাগে মানে আমি দেখাবৰ কাৰণে যে আমি professional হয় and then polite হয় সেইখিনি use কৰিবৰ কাৰণে respectfully আমি এইখিনি verb দিবই লাগিব. So সেই কাৰণে লিখিছো through your esteemed newspaper I wish to draw attention to the rising problem of air and noise pollution in Guwahati. Increasing pollution, so noise and air pollution will দিব পাৰো and because Guwahatit আমি জানো যে already noise and air pollution বহুত হৈ আছে চাৰিফালে হৈ আছে. So the rapid increase in vehicles and construction activities has made life difficult for citizens. তো এখিনি লিখিলা and then তোমালোকে আৰু দুই লাইন তোমালোকে বঢ়াব পাৰা, there is no issue. আৰু দুই লাইন মান তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰে ওপৰত and then লিখিবা I therefore request the concerned authorities to take strict measures for pollution control. So at the end তোমালোকে এনেকে লিখি দিলা যে লাষ্টত এইটো পাৰ্ট তোমালোকে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা I therefore request the concerned authorities. তো এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব I therefore request you kindly or request the concerned authorities এইখিনি লিখিব লাগিব. Next comes yours faithfully, then your name. At the end write your name. Just যিকোনো নাম এটা লিখি দিলা.
Next, the last one of the formal letter is official letter, written to government officials or authorities regarding public concerns. So, ekhini official letter bilak government official of likha hoy, government bilak official hoy, teolokok ba authorities ok likha hoy regarding public concern. Kisuman public or problem loi pelai likha hoy. For example question at the law. Write a letter to the municipal corporation complaining about the poor condition of roads in your area. So etu bahut important question hoy jetu tumalokor exam at ahie thake and tumalokor future to enukwa application dibo laga hobo pare because as you already know that our Guwahati the condition of our roads are very in a poor condition there. So hekarne ami ekhini janibo lagibo je keneke letter ba application likhibo lagibo. First write your sender's address, next comes receiver's address, next to যেহেতু লিখিব দিছে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন লিখিব দিছে কমপ্লেইনিং অ্যাবাউট পুয়ার কন্ডিশন সো আমি লিখিব পাৰো দ্য কমিশনার গুৱাহাটী মিউনিসিপাল কর্পোরেশন গুৱাহাটী মিউনিসিপাল কর্পোরেশনৰ মানে জিএমসিৰ যিজন কমিশনাৰ হয় তেওঁলোকক আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক এড্ৰেছ কৰি আমি লিখিব লাগিব next comes the subject complaining regarding poor condition of roads. After that comes salutation part. Respected sir or madam যেহেতু আমি নাজানো তেওঁ মেল or ফিমেল হয় I would like to bring to your notice the poor condition of roads in our locality. The roads are full of potholes, making it unsafe for pedestrians and vehicles, and especially during the rainy seasons. So, yate jitu problem hoy hetu bhaldore futai tula hoise, isn't it? Jitu ki problem hoise je road bilak iman beya condition ase tate jagai jagai mane gat ase and jibilak pedestrian hoy khoskari joa manu ba vehicle cholai joa manu teolokor sobore karone hekhini problem create kori ase teloke jabo para nai ba vehicle বিলাক ফসি গৈছে হুমাই গৈছে তেওঁলোক বা এনেকুৱা তোমাক বহুত ঘটনা হৈ থাকে যিবিলাকত মানে মানুহ হুমাই যায় এনেকুৱা বেয়া কন্ডিশন হৈ থাকে সো সেইখিনি আমি এই দুটা লাইনতে আমি লিখিলো তোমালোকে আৰু দুটামান লাইন এড কৰিব পাৰা ইটস আপ টু ইউ I therefore request you kindly to repair the roads at the earliest. So আগতে কি লিখিছিলো I therefore request you to consider and ইয়াতে কি লিখিলো request you kindly to repair the road at the earliest. তো তোমালোকে যেটো কোৱেশ্চন থাকে তাৰ হিচাপত তেনেকে মিলে তেনেকে লাষ্ট এন্ডিংটো তোমালোকে কৰিব লাগিব যেটো ক্লোজিং পাৰ্ট হয় হেতু চাই লবা যেটো কোৱেশ্চন থাকে তাৰ হিচাপত লিখি দিবা নেক্সট এট দি এন্ড yours faithfully and then your name. So that is all about formal letters. Jikhini formal letters or types asile ami gotekin discuss korilu. In our next video we'll discuss informal letters. So aji tomaloke formal letter khini ekhini ever revise kori lua video to pause kori pelai ba screenshot loi pelai revise kora jate gotekhini monot thake because its type is important goteketa type e bahut important hoy exam ot ahe. So ekhini formal khini sai lowa and structure to sai lowa in our next class ami jeta informal letter khini discuss korim tomaloke buji paba je informal and formal structure bilak bahut different hoy so thank you in our next class we'll discuss the rest of the letters. Thank you.